قاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد وعلى الأرواح التي حلت بفنائي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام مظلومان شهدان چیز از عام تصویر عرض کرن شب شو شامی غریبان قد شمنا الله تبارك وتعالى سنشو حمد السلام ام توفیق و عطایت شب اسماز در بزرگواران بیازاداران خدمت اسماز جنو چونکه بشو زانان سکا تھیکی رات استیسو بیتے کوئی تو استیسو کھڑا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دین و وقت جزا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ لبنو زہرا اتحقنس اتپادنس ایمان قدمن ات زبان ات دلس یستے رات پیٹھ ہو محبت اظہار کرو حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے انشاءاللہ ضرور دیا تو جزا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ مگر منشو ذمہ بس اخ جملہ کر عرض چونکہ یا شخص منشو مصائب المزرات مصیبت المزرات مگر چونکہ ذمہ داری سان کہ ونیک تائیں اگر اس وشان چھو یہ دہ دو الحمدللہ پر گزریو یتت ہیوچ یتت اجت الحمدللہ یت مجالس مز یت جائے کے اس یت مجلس مز اس کوشش وائن کریں تک رش کریں تک وائن کوشش کریں اپنا اس کرو عرض حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے خدمت اسمن یا ابا عبداللہ علیہ السلام اس ویسے نکل رہا اب اکلو ہجری مند لمسات تانے تنہات ہو اما ہمیش ونام زیارت خاطر یا لیتنی اے کاش باسا کربلا اسمن کنتو فوزا عظیما کاش باسا سجد محمد شخصا قوم در خدمت امام صادق علیہ السلام عرض کرنے کا آقا کاش باسی
करबला चेनिस जदस कर हमत सखा मोहब्बत ओल कि बत आसा करबला इमाम अलैहिस्सलाम जवाब फरमान चूंकि वन चुक तथ वरियस मन करबल किस तथ हरास मन कर मेनिस जदस मदद अमा वनकस तक मेनिस जदस मदद कर लिहाजा सन जिम्मेदारी यम आशुरा पत यम काम अंजाम दिन ताकि खुदा करे शुहदाए करबला महशूर इमाम अलैहिस्सलाम कोन अर्ज या रसूलुल्लाह क्या छुड़ा दोनस 500 वसीलो हकत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुनन असहाब जान निसार से मुलहक से वरनिश का इमाम फरमावन कि कल्बी हम दिल का मुतसिल अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम बुजुर्गवार अल्लाह तो साहिब इल्म स्पानिश पानस नसीहत कर सु दिल या दिलस मज मोहब्बत आस या दिलस मज उल्फत आस या दिलस मज शफकत आस सु गछ मुतसिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना बल्कि सु दिल गछ ना या मुस्किन आस हसद आस बगुज आस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोन कह चीज करबला न कोन हलाल हराम न कोन हराम हलाल बल्कि ये तम लईनन अजके दो असर आशुरा सीनस पे खोतुस तो बाशुस मन अंदर सो कुसु लईन छुस वनान अना शिमरे दिल जोश तमस मे वात मे कुस बना हलाल फरमा हराम कुस वल्लाह या अबा अब्दुल्लाह या शो बेहतरीन हलाल ज़ात जो बेहतरीन पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवेश कर हुए तो कह करो हलाल हराम हराम हलाल तो बस तेरे क्या चाहना तो जवाब क्या बोलस तो मुझे बाग से अभी चेंज बाग से स्किल्स यानी मजलूम पूरा उस अमीर अल-मोमिनीन ऐसे स्किल्स मतलब का बात Alhamdulillah zakirin para orhas ohdur badroyo badrinas ya सब कल्ब उसपने कि मन बायन करा अर्ज दिल करियो पाक हसद मथयो बगुज मथयो ये दिल ये पाक गसे तेल मानो कल्बी ले कल्बिकुम से दयम चीज से मुख्तसर करा दयम फरमान पन्ने अर्ज यम कर पाक यम अर्ज कर मुतसिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे अर्ज पाक कर खुदा करी शुहदाए करबला से महशूर ये अर्ज कित पर अगर ये अर्ज नापाक गई जो कोता इमाम स्वादिक अलैहिस्सलाम से जो फदा अगर ये अर्ज नापाक गई आलूद गई ना मूसन कुन ना महरमन कुन ये नजर चल गई न पाक कोता के वादा कोता के कर गिरिया अब शुरू कहीं मोल अगर ये अर्ज पाक कर क्या अमुक नतीज क्या मेरे ऐसे कुछ तारीख मज ये अर्ज गई नापाक इमाम वक्त आव सार कलम इब्न मुलजम इमाम से ना वथान दे नमाज ना पढ़ रोज ना थावा मगर क्या गोस अर्ज गई नापाक कोतामा वुचन ये तमिस ब्रो कोन गो तमिस मिस्टा से आकत करो तमिस बकात से आकत मगर म्योन इस महल छी सुची संगीन तमिस के हर तुहन महल तमिस म्योन महल छी सारी अमीरा अर्ज आलूद अर्ज पाक ये अर्ज नापाक गमत लिहाजा एम शख्सन समझ नहीं बुझुस वक्त किस इमाम कत्ल करने पर तैयार अर्ज करो इमाम सादिक फरमाया अर्ज करो करियो का गैबत मबूज कैसे हज गैबत गैबत मबूज और चोरी फरमाया कि पढ़ने मशवर करियो पाक इमाम सुन मशवर थयो मुकद्दम यम साथ तुझ मशका काम कर समझो अच्छा में इमाम रईस के निकी अगर छुम बकार अगर छुम बकारी और कुछ फरमाया कि पढ़ने युस तयम आसो हवा पढ़ने ख्वाहिशात सच करियो इमाम से हवा
इत पर वुचान हजरत कमर बनी हाशिम अलैहिस्सलाम ये फुरातस पे दस्त मुबारक तरीन आबस में क्या तुलन आब पच वनान ए म्यानि पाक नफ्स क्या बचामा त्रेश और म्योन आब छु त्रेश यानी मुकद्दम करो इमाम सन्स ख्वाहिश लिहाजा ये रोज़ आशूरा शाम गरीब पैगाम अगर इस यसान अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम से मुत्तसिल गसिन पस यमन पांचन चीजन करो रच दिलस करो रच अचन करो रच कदम करो रच अपने ख्वाहिशातन करो रच योय आब सोन फरमावा दुआए अरफस मज फरमावा ऐ म्यानि परवरदिगार मन वजह कर ये सुलोक तमिस क्या लोग और ये मित सुलोक तेल क्या बस जवान खुदा दीनो तौफीक जनाब ज़हरा से पास मगर शाम शान गरीबान कत वना शान गरीबान वना मुसाफिरन शाम गरीब वना अरबियस मस मुसाफिर अब दुआ करा अल्लाहुम्मा रुज़ कुल्ल गरीब यम मुसाफिर यम वनकस करबलास मज ना यम बादशाह मगर रात के शबस तो अजके शबस मज आसमान जमीन हज़ारों शाम नाज़ियों अनु वक्त न ना आरस कुछ ठेके में कुछ जाना तो हम वक्त नहीं वल्लाह ये साथ ये नीरू घर गो आराम करो शाम गरीबान यम रात बादशाह यम रात बादशाह यम चार मुसाफिर रात की शबस मज रात जनाब रबाब सोस अमन शीर खान अरे आत्मोस पहले दिन वो गए आना मोहम्मद हुसैन मखलूक गए मगर आज अल्लाह आज सहाय करबला शान गरीब आसमस क्या सको अदादार हो नबान हसे ये जनाब ज़ैनब कुब्रास सलामुल्लाह अलैहा अके दर्द रोई मन के सुना अके गाते दस मन सुना कयामत के बाद नबान हसे अल्लाहु अकबर एक असना असमज यहां जो उमर साल बिचो लूट गयो अखलैना इमाम हुसैन शर्मदार कूल मुसाफिर Dasti mübarek kıyım seni mübarek. Babanın buğdayına bir çubuğu anneni zanlı varmazı. Baba Cenab-ı Zeynep Cüzhana. Sana cumasumları. Baba akidürün ekicayı uçun yukul bir zarar. Uskul Fatima. Fatima da hep oldu. Bir şey koydu bana. Bakın. Bakın buyurun anlatın.
ये जनाब फातिमा बिन्त हुसैन ये नजर त्रोवन जनाब ज़ैनब सनिस रोय नाज़रीन कुन यमो अखो सत रसूल पन्निस सर मुबारकस कुन तुलिव तमो यमो अखो तुलिन और उन सारे नाज़रीन शतादार ए खुदाया ए इजरा शेर खुदा ए इजाब दे अल्लाह ए इजाब बंदूस नबी अखवा को युहाय दियो नसूर आज नसूर में रसूल बना आज नसूर में जनाब नबान हसन या अखवा का फरमाना नबी इंसान युलीन हाय नबी इंसान हसन नार दुख खिदमत में नार बच्चों की बात वक्त वाला बच्चों आज बोली करो आज बोली सर भाई से जोशी का
यशस तौफीक आश इसात रोज जात